तो आज आम पढ़ा IKS लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वेद को व्याख्या कर एवं से गुड़िकर प्रकार से गुरुत्व प्रतिष्ठाता उल्लेख कर। देखा लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मनुष्य सभ्यतार प्रारंभ वेदर सृष्टि एवं पृथ्वी रे महनीय ज्ञान विज्ञान सर्वपुरातन ग्रंथ अटे। प्रथमे हजार हजार वर्ष धरी गुरु शिष्य परंपरा जरिया यह शुणी मन रखा पड़ूला, तेणु वेद को स्मृति मध्य कहुए। कारण प्राचीन जुगर लिखन शैलीर विकास हो न शुणी शुणी मन रखा पड़ूला एवं गुरु शिष्य परंपरा पुरुष पुरुष धरी अति जत्नर सह मन रखा संरक्षित कर। महर्षि व्यासों द्वारा वेद को 4टी भाग में विभक्त कर संकलित कर। एणु वेद होउछि वैदिक संस्कृत भाषा रे लिखित विश्वर सर्वप्राचीन ग्रंथ। तो जिते बड़े कि वेद सृष्टि है जिते लोक मैंने सृष्टि होते आगर किसी लिखन लोक मैंने जान नी लिपि बाहर नाला, तो से शुणी शुणी लोक मैंने मन रखुले। तो शुणी शुणी मन रखिथा हेतु ताकू वेद को स्मृति मध्य कहगला कहुए स्मृति मध्य कहुए। महर्षि व्यास को द्वारा वेद को 4 भाग में विभक्त कर विश्वर सर्वप्राचीन ग्रंथ। यह मन रख एक मास आसपारे। तापर पढ़ा विश्वास अनुसार वेद होउछि पुरुषेय अपुरुषेय अर्थात कौन से व्यक्ति द्वारा रचित नुहे बरम यह ईश्वर मनोश्रुति और वाणी। तो वेद को किए लिखि ना बोली विश्वास कर जाए, कारण ईश्वर मुख निसृत वाणी ही वेद सृष्टि होइछि। एपरिक ब्रह्मा ही वेदर रचयिता बोली कहुए। महर्षि व्यास प्रथमे वेदर विभिन्न मंत्र स्तोत्र सूक्त आदि को संग्रह कर वेद को 4 भाग में विभक्त कर। कौन कौन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यह इंट्रोडक्शन आर प्रकार वेद पढ़ा। वेदर प्रकार वेद को 4 भाग में विभक्त कर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को दि बुक ऑफ मंत्र बोली कहुए। दि बुक ऑफ मंत्र बोली कहुए। यह सर्वपुरातन वेद भाव जनाशुना ऋग शब्दर अर्थ होछि प्रशंसा। यार प्रतिटी सूक्त प्रकृति तथा विश्व ब्रह्मांडर वर्णना तथा प्रशस्ति वाक्य रुद्धिमंत होइछि। यह ऋग्वेद होछि सबुठार प्राचीन ग्रंथ। यह दि बुक ऑफ मंत्र मध्य कहुए। ऋग्वेदर ऋग शब्दर अर्थ होछि प्रशंसा। तो ऋग्वेद होछि सर्वठार पुरातन सर्वबृहत रचना, जोठार कि 10टी मंडल, 128टी सूक्त, 10,552टी मंत्र एवं 53,826टी शब्द सन्निवेशित होइछि। एटा मन रखिबो। एटा आसीपार 1 मार्क रे। तो आउ गोटे है सामवेद। सामवेद को दि बुक ऑफ सॉन्ग मध्य कहुए। साम शब्दर अर्थ होछि संगीत। तो ये साम संगीत माने ये सामवेद संगीत विषय लिखित होइछि। एणु यार विभिन्न सूक्त वेद को किपरि छंदरे सहजरे पढ़ी बा गाई हे ताहा वर्णना करा जायछि। सामवेद मुख्य 2टी शाखा थाए, गोटे है पूर्वार्चिका आ गोटे उत्तरार्चिका। उत्तरार्चिका भल देखा जाऊनी, उत्तरार्चिका पूर्वार्चिका। सामवेद मोट 1603टी मंत्र जहाँ स्वर दे गाई हे। आ सामवेद केवल 999टी नूतन मंत्र रही। यजुर्वेद को बुक ऑफ रिचुअल मध्य कहुए। यजुर शब्दर अर्थ होछि पूजा और आराधना। यह विभिन्न शक्ति प्रकृति विश्व और ब्रह्मांडर पूजा आराधना प्रणाली रूपरेख वर्णना करे। यजुर्वेद मुख्यतः 2 भाग में विभक्त, शुल्क यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। अथर्ववेद यह दि बुक ऑफ स्पेल कहुए। स्पेल अथर्व शब्दर अर्थ होछि स्थिर मन बा स्थित प्रज्ञा। यार शक्ति गुड़िक प्रतिदिन नित्य नैमित्तिक कार्य प्रणाली नीति नियम विषय रेखापात करे। अथर्ववेद अर्थवान और अंगिरस गोत्रर ऋषि द्वारा रचित।
ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଅଥର୍ବବେଦ ଅର୍ଥ ନା ବାହନ ରଙ୍ଗାରସର ଗୋତ୍ରର ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଋଗ୍ବେଦର 160ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ପାଠ କରିନଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ ପଢ଼ିବା ବେଦଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ। ବେଦର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ବେଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ବେଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଦ ହେଉଛି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ନିଜେ। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବେଦ ପଢ଼ିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ଭୌତିକ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ପରମ ବାୟୁ ଏବଂ ଆକାଶ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ଯଦି ବେଦରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ବେଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ବେଦଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଇଥିଲା? କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା 4ଟି ବେଦ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ 4 ମୁଖରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ 4 ମୁଖରୁ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି? ବେଦ ଦେବୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଦମାନଙ୍କର ମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା। ପୁରାଣର ଲେଖକମାନେ ବେଦ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଚାରଧାରା ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିର ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଋଗ୍ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ବାୟୁର ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯଜୁର୍ବେଦ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାମବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବେଦ କ'ଣ, ବେଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର, ବେଦଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଋଗ୍ବେଦରେ ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାମବେଦରେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ପୂଜା ଆରାଧନା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପୂଜା ଆରାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ ରୂପରେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ଓ କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ। ଅଥର୍ବବେଦର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଥର୍ବବେଦ ଅର୍ଥ ଶିରୋମଣା ବା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞା। ତ ଆଉ ଆଜିର ସରିଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବୈଦିକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଢ଼ିବା, ତାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା।